बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज के हम इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में आज हम शब कदर के बारे में बयान कर रहे हैं। एक ऐसी रात जो इस्लाम में अपनी बेपनाह रूहानी कदर के लिए काबिल एहतराम है। हम इन फजाइल पर गुफ्तगू करते हैं जो इस रात को मुनफरद बनाती हैं, बिशमूल इनके बख्शिश और अल्लाही रहमत की सालियत मजीद बरा हमें फरिश्तों के नज़ूल की अहमियत बयान की जाएगी जो वफादारों की जिंदगियों में इनके असरात पर रोशनी डालते हैं। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें, जैसा कि हम इस काबिल जिक्र रात के इर्द गिर्द की मुकद्दस तालीमात को बयान कर रहे हैं। शब कदर लैलतुल कदर इस्लाम के मुकद्दस तरीन रातों में से एक है जिस पर रहमत इलाही, रूहानी बुलंदी और फरिश्तों का नज़ूल होता है। सूरह कदर की आयत नंबर 4 और 5 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, इसमें फरिश्ते और रूह जिब्रील अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए उतरते हैं। ये तुलुए फजर तक सलामती है। ये आयत लैलतुल कदर की गैर मामूली नवीयत को उजागर करती है। ये एक ऐसी रात है जब आसमान और जमीन गहरे तौर पर जुड़े हुए होते हैं। फरिश्तों के तौर पर बेशमूल जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से इलाही अहकाम की तकमील के लिए नाज़िल होते हैं। ये आसमानी वाक़या रात की बेपनाह बरकतों, अमन और दुनिया की मामलात में इलाही मुदाखलत की निशानदेही करता है। ये तकदीर की रात है जहाँ अल्लाह आने वाले साल के वाक़यात को तरतीब देता है और इसके चाहने वालों को अपनी रहमत अता करता है। लैलतुल कदर इसके सबसे नुमाया पहलुओं में से एक फरिश्तों का आसमान से जमीन पर नजूल है। अल्लाह इन्हें हुक्म देता है कि वो अमन फैलाने के लिए उतरें, अहकाम इलाही रिकॉर्ड करें और मोमिनीन की इबादत का मुशाहिदा करें। फरिश्ते नूर की मखलूक है जो सिर्फ अल्लाह ताला की इताअत और तस्बीह के लिए बनाए गए हैं। इस रात में इनके मौजूदगी लैलतुल कदर की बेपनाह रूहानी अहमियत की निशानदेही करती है, क्योंकि वो दुनिया को इलाही नेमतों और रहमतों से भर देते हैं। इन फरिश्तों में से जिब्राइल अलैहिस्सलाम सबसे बड़ा और मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है जो अल्लाह की वही के अंबिया तक पहुंचाने का जिम्मेदार था। लैलतुल कदर पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम का खुद नज़ूल होना इस बात का ज़ाहिर करता है कि ये रात कितनी गैर मामूली है। इसकी मौजूदगी इस रात की याद दहानी से जब कुरान पाक पहली बार नाज़िल हुआ, एक ऐसा वाक़या जिसने इंसानी तारीख का रुख बदल दिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम का नज़ूल इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि ये रात अल्लाही अबलाग और रहमत का तसलसल है जहां अल्लाह की मौजूदगी का गहरा एहसास होता है। तो दोस्तों, लैलतुल कदर न सिर्फ बेपनाह रूहानी बरकत की रात है बल्कि एक ऐसी रात भी है जब अल्लाह ताला आने वाले साल के लिए तमाम अहम वाक़यात का हुक्म देता है। जैसा कि कुरान मजीद के दूसरे हिस्सों में जिक्र किया गया, अल्लाह इस रात में जिंदगी, मौत, रिज़्क़ और तकदीर की मामलात का फैसला करता है। हर जी रूह की तकदीर, हर कौम का रूज व ज़वाल और आने वाले साल में आने वाली हर नेमत या आजमाइश इस रात में लिखी हुई है, जबकि अल्लाह का इल्म अब्दी और ना बदलने वाला है और इस खास रात का इंतखाब करता है ताकि इसके अहकाम लिखे जाएं और फरिश्ते इन पर अमल करें। ये इलाही हुक्म बेतरतीब नहीं है, ये इंसाफ, हिकमत और रहम पर मबनी है। जो लोग इस रात को मुखलसाना इबादत में गुजारते हैं, इनकी तकदीर बेहतर हो सकती है। लैलतुल कदर पर तौबा, दुआ और अकीदत किसी की तकदीर को बदल सकती है, जो आने वाले साल के लिए बरकतें और तहफ़्फ़ुज़ लाती है। इसलिए मोमिनीन इस रात को नहायत इखलास के साथ रहमत, खुशहाली और बख्शिश से भरपूर फरमान की उम्मीद के साथ तलाश करते हैं। लैलतुल कदर की एक और मुनफरद खूबसूरत खसूसियत जिसकी सूरह कदर 5 नंबर आयत में बयान किया गया है कि यह है कि ये रात फजर तक मुकम्मल सुकून की रात है। ये सुकून सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक इलाही मौजूदगी है जो जमीन पर फैली हुई है। फरिश्ते सुकून और बरकत फैलाने के लिए उतरते हैं और अल्लाह की रहमत बहुत ज्यादा है। बहुत से मोमिनीन इस रात पर सुकून, खुशी और रूहानी तअल्लुक़ का गहरा एहसास महसूस करते हैं। गुनाह की तारीखी को हिदायत के नूर से बदल दिया जाता है और अल्लाह की बेइंतहा रहमत से दिल नरम हो जाते हैं। लैलतुल कदर का सुकून भी शैतान के असर से मुहाफ़ज़त की अलामत है, क्योंकि फरिश्ते जमीन को भर देते हैं।
اس کے لیے شیطان کی گمراہ کرنے کی صلاحیت کمزور پڑ جاتی ہے۔ یہ مومنوں کو ایک منفرد موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ پیغمبر کے وہ بغیر کسی خلفشار کے اللہ کے طرف رجوع کریں، پوری توجہ عبادت، توبہ اور الہی قرب کی تلاش پر مرکوز رکھیں۔ دنیا روحانی آہنگی میں ڈوبی ہوئی ہے، جہاں فطرت بھی اپنے خالق کے سامنے خاموشی سے سر تسلیم خم کرنے کی حالت میں دکھائی دیتی ہے۔ چونکہ لیلۃ القدر سال کی سب سے مقدس رات ہے، اس لیے مومنین کو اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں تلاش کرنے پر زور دیا ہے، خاص طور پر طاق راتوں 21، 23، 25، 27 اور 29۔ عبادت کے اعمال جیسے تہجد کی نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، دعا کرنا اور صدقہ کرنا انتہائی مستحقین ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے لیے ایک خاص دعا بھی سکھائی ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، تو بہت معاف کرنے والا ہے اور تو معاف کرنے کے پسند کرتا ہے، اس لیے مجھے معاف کر دے۔ یہ طاقتور دعا لیلۃ القدر کی جو ہر پر قبضہ کرتی ہے، ایک ایسی رات ہے جب اللہ کی بخشش وسیع اور آسانی سے دستیاب ہوتی ہے۔ جو لوگ اس رات خلوص نیت سے استغفار کرتے ہیں، وہ اپنے پچھلے گناہوں کو مٹاتے ہوئے ایک روحانی، روشن، زیادہ بابرکت مستقبل کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ اگرچہ لیلۃ القدر کی صحیح تاریخ نامعلوم ہے، یہ غیر یقینی صورتحال ایک الہی مقصد کو تکمیل کرتی ہے۔ یہ مومنوں کو اس کی تلاش کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اپنی عقیدت کو صرف ایک رات تک محدود کرنے کے بجائے مسلمان متعدد راتیں وقف عبادت میں گزارتے ہیں، جس سے اس کی برکات کا تجربہ کرنے کی امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی تلاش کی کوشش اللہ کی رحمت کے لیے گہری آرزو کی عکاسی کرتی ہے۔ اس صبر کو خود ایک عقیدت کا عمل بناتی ہے۔ لیلۃ القدر کو پہچان اور فائدہ نہ اٹھانا بہت بڑا نقصان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو اس کی نعمتوں سے محروم رہا، وہ در حقیقت تمام بھلائیوں سے محروم رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کو نظر انداز کرنے کا مطلب زندگی بھر کے انعامات سے محروم ہو رہا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر کی آیت نمبر 3 میں فرمایا کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر کسی بھی دوسری رات کی برکت سے یہ ایک ایسی رات ہے جب فرشتے جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں آنے والے سال کے لیے اللہ کے حکم کو انجام دینے کے لیے آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ یہ رحمت، بخشش اور مکمل سکون کی رات ہے، جہاں مخلص مومنین کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی تقدیر ان کے حق میں لکھی جاتی ہے۔ لیلۃ القدر کی روحانی فضا بے مثال ہے، کیونکہ زمین فرشتوں کی موجودگی، نور الہی اور سکون سے بھری ہوتی ہے۔ اس رات کی اہمیت کو پہچاننا اور اخلاص کے ساتھ اس کی برکات حاصل کرنا انسان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ جو لوگ اس رات نماز، دعا اور ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو رحمت الہی میں ڈھانپتے ہوئے پائیں گے۔ اپنے پچھلے گناہوں کی معافی اور مستقبل کے لیے برکتیں حاصل کرنے کا موقع اس رات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے سب سے بڑا تحفہ بنا دیتا ہے۔ ہر مومن کو لیلۃ القدر کی تلاش اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ جانتے ہیں کہ خلوص عبادت کی ایک رات زندگی بھر کی عام عبادت سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔